Usa ka bagong adlaw, usa ka bagong biyahe sa kinabuhi. Let's go mga ka-Mark in Motion! Welcome sa usa ka adventure. Karong adlaw mag-road trip di kita gikan sa Bislig City paingon sa Dahilayan Nature Park. Larga na, suri-suri ta. Akong i-share di ay kaninyo ang among biyahe kaniadto kauban ng akong XBC family. Kini siya gitawag na mo extreme adventure gikan sa Bislig City paingon sa Dahilayan Nature Park. Motor ride and thrills ika nga. Andam na ba mo sa usa ka epic road trip karong adlaw? Gikan kita sa atong dakbayan sa Bislig ug moadto kita sa Dahilayan Adventure Park sa Bukidnon. Isugod karon, extreme na ug manglarga na kita. So, before kita niabot ang mga lugar, daghan kitag mga naagihan nga mga lugar sama sa Agusan del Sur ug uban pa nga mga dapit. Mga higala, so karon nga taknaan niabot na gid kita sa maong spot or sa first destination, ang Dahilayan Adventure Park sa Bukidnon. Hayahay kaayo ang hangin ug nindot ang dalan. Sulit gid ang motor ride. So unang ride sa Dahilayan Adventure, of course, ato makita ang 840-meter zip line. Murag jud kag naa sa langit o murag kag piloto nga naglupad sa rainforest. Kusog kaayo, no? Mga 60 to 80 kilometers per hour ang imong experience nga ride. So grabe ka thrilling. Wow, grabe no? So mura pud ta gilupad kung ganahan mo og mga adrenaline rush na mga rides kanig yun ang para sa inyo, no? Katong mahilig og adventure. So sa mga auto lovers diha, para ninyo ni ang show area sa Dahilayan nag-exhibit og mga classic og vintage cars, no? Tan-awa ni mga karaang sakyanan, solid kaayo. So andam na ba mo sa pinakakusog nga free fall sa inyong kinabuhi ay drop zone, no? So ato pud kini siyang masinati dinhi mga dapita. 120 feet ang gitas pod, no, nga ihulog ka diretso sa tubig. Okay? Oops, dili ingon nga ihulog ka sa tubig ha, kay naa man kay harness, no? So lingi ko gamay ha, di ko sure kung buhi pa ba ko after ani. Agoy. Sumaw ka to ang throwback sa among mga biyahe mga higala. Salamat tuod sa akong XBC family. Grabe gyud ka sulit ang adventure sa Dahilayan. Ultimate thrill gyud. So salamat sa atong panag-uban karon. Kita-kits sa sunod atong mga laag. Padayon sa pag-explore. God bless.